クロアチア語の学習。レッスンのテーマは台所の収納です。Spremnik za hranu. 食品保存容器。Kutija za ručak. 弁当箱。Vrećica za hranu. 食品保存袋。Vrećica za zamrzavanje. 冷凍用袋。Plastična folija. ラップ。Aluminijska folija. アルミホイル。Ostava. パントリー。Kuhinski ormarić. キッチンキャビネット。Kuhinska ladica. キッチンの引き出し。Kuhinska polica. キッチン棚。Polica za začine. スパイスラック。Kopča za vrećicu. 袋クリップ。Deterđent za posuđe. 食器用洗剤。Deterđent za perilicu posuđa. 食洗機用洗剤。Perilica posuđa. 食洗機。Spužva za posuđe. 食器用スポンジ。Četka za posuđe. 食器用ブラシ。Četka za ribanje. こすりブラシ。Žica za ribanje. たわしパッド。Stalak za posuđe. 水切りラック。Kuhinski sudoper. 台所のシンク。Cjedilo za sudoper. シンクのストレーナー。 Papirnati ručnik. キッチンペーパー。 Krpa za čišćenje. 掃除用クロス。 Maramice za čišćenje. 掃除用シート。 Sprej za čišćenje. 掃除スプレー。 Boca s raspjaršivačem. スプレーボトル。 Gumene rukavice. ゴム手袋。 Kanta za smeće. ゴミ箱。 Vreća za smeće. ゴミ袋。 Kanta za recikliranje. リサイクルボックス。 Kanta za kompost.
コンポスト容器、Metla. ほうき、Lopatica za smeće. ちりとり、Podna krpa. 床用雑巾、Plastična folija. četka za posuđe. Papirnati ručnik. これらの単語を一生忘れないようにしたいですか？ facaduna.com にアクセスして、このデッキや他の何千ものデッキを無料で練習しましょう。リンクは概要欄にあります。